जब 2001 में इलेक्शन हुए तब भी आपकी पार्टी को 0.8% वोट मिले सिर्फ। बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी अचीवमेंट थी, और उसकी वजह ये है कि देखें, हम अपने दूसरी इलेक्शन में हमने जनरल मुशर्रफ को उनके 3 साल में 2.5 साल हमने उनकी सपोर्ट की, क्योंकि हम समझे कि जनरल मुशर्रफ ने जो 7 पॉइंट अपना एजेंडा दिया था वो हमारा एजेंडा था, तो हमने उनकी सपोर्ट की। और जब आखिर में हमें ये पता चला कि जनरल मुशर्रफ भी वही स्टेटस को बहाल कर रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे थे, तो हमारे रास्ते अलग हो गए। लेकिन जब रास्ते अलग हुए तो इलेक्शन से 3 महीने पहले जब रास्ते हमारे अलग हुए तो ना हम प्रो मुशर्रफ पार्टी रहे और ना अपोजिशन पार्टी रहे, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ 3 महीने पहले जाना, इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले, तो हम तो फिर सर्वाइवल की हमने जंग लड़ी। याद रखें कि PMLN जो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में पहले, उसको सिर्फ 13 सीटें मिली, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जब वो खड़े हुए तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको वाइप आउट कर दिया। तो हम तो अभी नई पार्टी थे उनके मुकाबले। अगर सियासत करनी थी, आपको इतने सारे मौके मिले थे। जब ज़िया-उल हक साहब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने आपको ऑफ़र दी थी? जी, उन्होंने 1988 में मुझे मिनिस्टरशिप की ऑफ़र दी। अगर सियासत करनी थी तो उस समय मिनिस्टर बन जाते। तो मुझे जनरल मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र दी थी। खुद इंटरव्यू में कहा है कि इमरान मेरा प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी था अगर वो मुझे ज्वाइन कर जाता। तो देखें, फेल्ड पॉलिटिशियन आपने बात की, कामयाब पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिशियन में क्या ये फ़र्क है कि वो अपना ज़मीर बेच दे, अपने नज़रिए से हट जाए, पावर पॉलिटिक्स करे, तो वो तो बड़ा आसान है कामयाब होना। मैं आज वज़ीर आज़म होता पाकिस्तान का, अगर मेरा मैनिफेस्टो और नज़रिया ना होता तो आज वज़ीर आज़म बन जाता। आपको लगता है कि मुशर्रफ साहब के साथ खड़े होना आपकी गलती थी? बिल्कुल गलती इसलिए थी कि हमने ये समझा कि जनरल मुशर्रफ एक मुल्क में तब्दीली चाहते हैं जिस तरह हम चाहते थे, लेकिन जब उन नज़र आया कि वो भी वही स्टेटस को की और वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो पहले चल रही थी, तो गलती इसलिए समझता हूँ कि हम अगर पहले से अपोजिशन में चले जाते तो हमारी बेहतर तैयारी होनी थी इलेक्शन के आने तक। आपको ये नहीं लगता कि आप एक शरीफ इंसान हैं और शरीफों का पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है? मैं ये बिल्कुल नहीं समझता। मेरा जो रोल मॉडल है पाकिस्तान में वो मोहम्मद अली जिन्ना है, जो एक प्रिंसिपल्ड इंसान थे, जो सारा पाकिस्तान उनको अभी भी समझता है कि पाकिस्तान का एक ही लीडर आया है जिसको कंसेंसस है पाकिस्तान में, और वो एक प्रिंसिपल, एक नज़रियाती, एक सेल्फलेस पॉलिटिशियन थे, और वो हमारे आइडियल हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने पॉलिटिक्स 1910 में शुरू की और 47 में कामयाबी हुई। तो देखें, जब आप एक नज़रिए और या एक ख्वाब को चेस करते हैं तो फिर आप टाइम फ्रेम अपने आप को नहीं देते। आप ये नहीं कहते कि मैं अगर 2 इलेक्शन में कामयाब नहीं हुआ तो मैं फ़ेल हो गया हूँ। आप अपने नज़रिए के लिए शायद सारी ज़िंदगी आप लगाएंगे उसमें कामयाब होने के लिए। ख्वाब देखते देखते आदमी ओसामा बिन लादेन का सपोर्टर बन जाए, ये कहने लगे कि ओसामा ने जो किया वो गलत नहीं किया। ये किसने कहा? ये आपका ये स्टेटमेंट है 25 अक्टूबर का, और आपने कहा कि whenever the US kills Osama bin Laden, there will be a strong reaction throughout the Islamic world. आपने कहा कि अगर सितंबर 11 के इंसिडेंट के बाद में ये हो जाता, it is clear that if Osama is killed, no American or European would be able to enter any Islamic state. इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। देखें, हुआ क्या कि जब ट्विन टावर्स पर अटैक हुए, ओसामा बिन लादेन को एकदम गिल्टी प्रोनाउंस कर दिया। तालिबान को उन्होंने कहा कि हमें ओसामा बिन लादेन दो। तालिबान ने आगे से एक बड़ी रीजनेबल स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा आप हमें सबूत दें और हम आपको ओसामा बिन लादेन दे दें। बिन लादेन के टेप्स आए, उसमें ये माना कि जो 9/11 का जो टेरर हुआ था उसके पीछे उसका हाथ था। उसने कहा मैंने बदले की कार्रवाई की होगी, लेकिन क्या अल-कायदा इंटैक्ट है? क्या ओसामा बिन लादेन किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है? क्या वो जिधर छुपा हुआ है, जिधर भी वो छुपा हुआ है, क्या वो इतने बड़े नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है? जब कम्युनिकेशंस सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू या जिसके थ्रू भी करना हो वो सारे मॉनिटर्ड हैं। ये मेरा तो ये सवाल है उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि ओसामा बिन लादेन, वो तो अगर वो खुद ही कहता है तो वो है गिल्टी, लेकिन अल-कायदा क्या है? क्या ये है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन? इसके ऊपर मेरे डाउट्स हैं। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ,
اگر جس طرح سے وہ ڈیموکریسی آتی ہے پاکستان میں اور آپ کی پارٹی پاور میں آتی ہے تو آپ ایسا کہ کون سا پریکٹیکل قدم اٹھائیں گے جس سے کشمیر جو پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عوام دونوں ملکوں کی آج تیار ہے ایک سلوشن کے لیے. آج لوگ تنگ آ چکے ہیں ایک زبردستی ایک کانفلکٹ, جس طرح ڈاکٹر موہن سنگھ نے کہا کہ ہمیں ہمارے سارے سب کانٹیننٹ کو کسی نے روکا ہوا آگے بڑھنے سے, اور اس کانفلکٹ نے روکا ہوا. بجائے یہ کرنے کہ یہ ڈسپیوٹ کی پشنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ کہ جی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے. ہارڈ لائنرز آپ کی طرف بھی بیٹھے ہیں, ہماری طرف بھی بیٹھے ہیں, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ڈسپیوٹ سے. وہ پھر نفرتیں سے ووٹ زیادہ آسانی سے ملتی ہے, پیار سے ووٹ مشکل ملتی ہے. تو جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایک ڈسپیوٹ کا, اور کسی ٹائم پہ بھی یہ پھر ایک وہ سچویشن آ جاتا ہے جس طرح ابھی حال ہی میں آیا تھا کہ 2 نیوکلیئر آرم ملک کی فوجیں بارڈرز پہ بیٹھی ہیں ایک دوسرے کی طرف, اور ہم سارا بر صغیر اس کا ہاسٹیج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈسپیوٹ کو ضروری ہے ہمیں حل کرنا. اس کا حل نکالا کرکٹ نے, اس کو کرکٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں. جب کرکٹ کھیلی دونوں ملکوں نے تو دونوں ملک کتنے قریب آئے. جو میں نے اس سیریز میں دیکھا, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنی زندگی میں سمجھتا تھا یہ دیکھوں گا. یعنی کہ پاکستان ہارتا ہے, پاکستان کی گراؤنڈ کے اوپر ہندوستان کے اسپیکٹیٹرز ہندوستان کے جھنڈے پکڑ کے پھر رہے ہیں, اور پاکستان کراؤڈ ان کو چیئر کر رہا ہے. اور اور پھر وہ جو یہاں سے آپ کے شائقین گئے, ان کو لوگوں نے جس طرح لاہور میں خاص طور پر بڑے ہندوستان سے اسپیکٹیٹرز آئے, ان کو لوگوں نے مفت کھانے کھلائے, کہ ان سے پیسے نہیں لیتا تھا, ریسٹورنٹس میں لوگ ان سے. تو یعنی کہ یہ ایک پبلک میں ایک ڈیزائر ہے, ایک خواہش ہے کہ یہ دونوں ملک اکٹھے ہوں اور یہ جھگڑا ختم ہو. صرف مجھے ایک افسوس ضرور ہوا کہ ہمارے جو کرکٹرز تھے انہوں نے اتنی زیادہ ہاسپٹیلٹی دکھا دی ہندوستان ٹیم کو کہ آرام سے اتنی بری طرح ہار گئے, اس کا ضرور افسوس ہوا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک عجیب ہم نے سناریو دیکھا, اور لگا ایسے کہ لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں, پبلک ایک تبدیلی چاہتی ہے. اب لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ وہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرے. عمران صاحب, ہم نے کرکٹ کی بات کی, سیاست کی بات کی, آپ کی ذاتی زندگی کو لے کر بہت سارے سوالات ہیں. عمران خان پر جنتا کا مقدمہ جاری رہے گا. عمران صاحب, سیاست نے آپ کو اتنا دیوانہ کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں, پریوار کے بارے میں, فیملی کے بارے میں بالکل بھول گئے, اور جس جمائمہ نے اپنا ملک چھوڑا, اردو سیکھنے کی کوشش کی, پاکستانی بننے کی کوشش کی, اس کو نقصان ہوا آپ کی سیاست کی وجہ سے.